ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الدار دار قرار، وإنما جعلها دار امتحان وعبور، وبعدها الدار الآخرة التي هي دار الجزاء والاستقرار. وهذه الدار يمتحن فيها الناس، وجعل الله سبحانه وتعالى فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله من هداه الله لأن يسعى للقيام بحق الله سبحانه وتعالى وعبادته وأداء حقوقه، وحزب الشيطان يسعى لصرف الناس عن ذلك وصدهم عن عبادة الله وشغلهم بما لم يخلقوا من أجله. وهذان الحزبان المتنافسان لا بد أن يكون الإنسان منتسبا إلى أحدهما، فلا يمكن أن يكون الإنسان حياديا أو له حزب ثالث ليس حزب الله ولا حزب الشيطان أبدا، بل لا بد أن يكون من أحد الحزبين. appartient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le remercions de nous permettre de nous réunir ce soir pour l'évoquer et parler de ses ordres et de notre prophète Mohammed alayhi salatu salam. Donc le cheikh a commencé par rappeler que cette demeure, ce bas monde, est une demeure de passage et que ce n'est pas un lieu et la destination finale, car la vraie destination est là où on se dirige et l'au-delà. Et en effet, pour se préparer à cet au-delà, il y a deux groupes. Il y a le groupe qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala et le groupe qui est lié à Shaitan. Ce premier groupe, le groupe lié à Allah subhanahu wa ta'ala, il se démarque du second groupe par le fait qu'il voue sa vie à l'adoration d'Allah et à pratiquer ce qu'Allah azza wa jalla lui a demandé. Quant à l'autre groupe, le groupe affilié à Shaitan, c'est en opposition à ce premier groupe qu'il met des barrières à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'application de ses ordres, et également parmi ces barrières qu'il occupe et qu'il écarte les gens de ces bonnes actions-là. Donc il est obligatoire et nécessaire d'appartenir à un de ces deux groupes, et il n'existe pas de troisième groupe. ولذلك لا بد أن يدرك الإنسان أنه من أحد هذين الحزبين، فإن كان من حزب الله فلا بد أن يعرف مهمته ودوره في هذا الحزب وأين يقع منه، ولا بد أن يدرك أنه سيبتلى ويمتحن على أساس إيمانه، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Ainsi, la personne doit savoir qu'elle appartient forcément, comme on l'a dit, à un de ces deux groupes. Quant à celui qui veut s'affilier au groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il va être éprouvé. Et que ces épreuves, Allah azza wa jalla les a décrites dans le Coran à plusieurs reprises. D'abord, en disant dans les sens du verset, les gens pensent-ils qu'ils pourront dire « nous croyons » et qu'ils ne seront pas éprouvés. Or, Allah azza wa jalla a éprouvé les peuples qui nous ont précédés. Également, Allah azza wa jalla, dans le sens du verset, nous rappelle qu'on sera éprouvé et que une partie de ceux qui ont mécru et des polythéistes feront en sorte d'être une cause pour cela. Et je redonne la parole au cheikh. والمؤمن في هذه الدار لا بد أن يعلم أنها ليست شيخنا الميكرو ليس مفتوح. والمؤمن الذي يعيش في هذه الدار لا بد أن يعلم أنها ليست دار القرار وليس فيها الجنة، ولذلك لا يمكن أن يعيش
حياة مستقرة سعيدة كاملة الوجوه في هذه الدار يمتع فيها بكل ما يحب، بل لا بد أن يدرك أنه سيبتلى في دينه ويبتلى في بدنه ويبتلى في أهله وماله وعرضه، فهذه سنة الله في كل من سلك سبيل الإيمان وقصد طريق الجنة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Le Cheikh rappelle ensuite eh bien, que cette demeure n'est pas la demeure éternelle, et que la demeure éternelle est l'au-delà. Et ainsi, étant donné que cette demeure est une demeure d'épreuve, il est évident que la personne n'aura pas tout ce qu'elle veut et ne vivra pas continuellement dans le bonheur, et qu'elle sera éprouvée dans ses biens, dans ses personnes et dans ce qu'elle aime. Et à ce propos, le prophète alayhi salatu salam, eh bien, nous dit que, en donnant l'exemple de ceux qui justement sont affiliés et veulent prendre ce chemin vers Allah, eh bien que Allah Azza wa Jal, quand il aime une personne, eh bien il l'éprouve, et que les personnes les plus éprouvées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les prophètes, et que ensuite, eh bien, plus la personne elle est éprouvée, et plus la personne se rapproche en réalité du rang des prophètes. Et il termine ensuite par la parole prophétique du prophète concernant le fait que, eh bien, celui qui est satisfait de l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal lui a choisi, eh bien, Allah est satisfait de lui, et il aura la satisfaction d'Allah, alors que celui qui malheureusement, eh bien, sera mécontent de cette épreuve, eh bien, il aura le mécontentement divin. وأهل الإيمان لا بد أن يدركوا أن الفتن تزداد في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في أيام هي من آخر هذه الحياة الدنيا، وفيها فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويفتن فيها المؤمنون فتنة شديدة، فيكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وهذا ما تشهدونه في كثير من البلدان، وسبقكم إليه أيضا أجيال وأجيال، فكلهم ابتلوا في دينهم، وصبرت طائفة فنجحت في هذا الامتحان وحافظت على دينها وحافظت على عقيدتها وسلوكها وأخلاقها وقيمها، وسقطت طائفة أخرى بحكمة الله سبحانه وتعالى، والله غني عن الطائفتين، فغني عن المطيعين وغني عن العاصين. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Et également, eh bien, les personnes qui sont affiliées au groupe d'Allah et qui ont une foi ferme doivent avoir en tête et doivent savoir, eh bien, que les épreuves augmentent avec la fin des temps. Et parmi ces exemples, eh bien, cités par le prophète alayhi salatu salam, qu'il y aura des personnes qui commenceront la journée en étant croyantes et la finiront en étant non croyantes, ou à l'opposé, qui commenceront la journée en étant non croyantes et la termineront en étant croyantes. Et qui vendront, et que parmi ces personnes qui termineront leur journée non croyante, ils vendront leur religion pour un vil prix de ce bas monde, et que la personne qui souhaite véritablement s'accrocher à sa religion, eh bien, aura comme équivalent de la bouche du prophète alayhi salatu salam de celui qui tient une braise dans la main. Ainsi, il y a d'autres, les peuples nous ayant précédés ont vécu ce genre de choses-là, et donc il y en a parmi eux qui ont réussi en maintenant leur foi, en maintenant leur pratique religieuse, et ayant été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour cela.
et quant à d'autres aussi qui ont malheureusement échoué en s'écartant de leur religion et en s'éloignant des ordres divins. Ainsi, on doit savoir que Allah n'a pas besoin ni de ceux qui réussissent, ni de ceux qui échouent. Et cela est rapporté notamment dans un hadith qudsi où Allah nous dit si du premier d'entre vous jusqu'au dernier, vous étiez plus pieux, vous aviez le cœur de la personne la plus pieuse qui existe, cela n'aurait rien augmenté au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si à l'opposé, du premier d'entre vous jusqu'au dernier, vous étiez plus pervers que la personne la plus perverse de l'humanité, cela n'aurait rien enlevé au royaume et à la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا عرفنا إذن أن الفتنة قائمة وأنها واقع نعيشه وأننا مفتونون على طريق الحق، فما هي الخطوات التي يلزم أن نتخذها؟ وهذه الخطوات سنرتبها بالأرقام. الخطوة الأولى أن نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن نعتصم بحبل الله، فهذا الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء وهو سلاح المؤمن، فلا بد أن نكثر من الدعاء بالتثبيت والاستقامة. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والخطوة الثانية بعد الدعاء هي الحفاظ على فضل الجماعة وأذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ. والخطوة الثالثة هي التمسك بهذا القرآن، وأن يكون لكل واحد منا يوميا قدر من القرآن يقرأه على حسب ظروفه وحاله. والخطوة الخامسة أن يتصدق الإنسان يوميا صدقة يعصم بها نفسه من هذه الفتن، وهي تعرض عليها القلوب كأعواد الحصير عودا عودا. وبعد ذلك نأتي بالخطوات العملية الأخرى المتتابعة. Ainsi, le cheikh évoquait le fait que lorsque le croyant se rend compte que l'épreuve est là et qu'elle sera forcément là dans le chemin vers l'au-delà, eh bien, il doit prendre plusieurs éléments pour se protéger, et notamment à travers plusieurs étapes. La première, eh bien, c'est la demande de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire demander à Allah sa protection, car il n'y a rien qui peut remettre en question le destin à part les invocations comme il a rapporté, et à travers les doigts suivantes notamment, ô Allah, ô toi qui renverses les cœurs, eh bien maintiens mon cœur sur la piété. Ensuite, les évocations du matin et du soir. Troisième étape, s'accrocher au Coran de manière à minima quotidienne. Et la quatrième étape, faire une aumône également quotidienne, car les épreuves se présentent au cœur les unes après les autres, et seules ces actions-là vont permettre de préserver le cœur de ces épreuves. تفضلوا شيخ. وهذه الخطوة التي هي الصدقة لا بد أن تكون في الصباح الباكر، فذلك الذي يقي الفتن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها. وذكر أن كل إنسان كل يوم يصبح عليه 360 صدقة، لأن الله فطره على 360 عظما، فكل مفصل عليه أو كل عظم عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ويجزئ من ذلك أن يصلي الإنسان ركعتين في الضحى فتكونان له بمثابة 360 صدقة. Et parmi, pour revenir sur la quatrième étape de l'aumône, eh bien, il est fortement recommandé de la faire dès le matin. En effet, il est rapporté que les épreuves, al-bala, ne traversent pas ou ne sont empêchées par les aumônes, car les aumônes eh bien, sont recommandées notamment pour le nombre d'os que l'être humain a dans son corps, qui sont au nombre de 360, et pour chacun de ces os, eh bien, il doit effectuer une aumône, et ce qui peut permettre de rembourser, ou en tout cas de correspondre à ces aumônes-là, eh bien, c'est notamment les 2 unités de prière
du matin, de ce qu'on appelle Salat al-Duha. وبعد ذلك خطوات عملية أخرى منها أولا خوف الإنسان من الفتن وحذره منها وابتعاده عنها مما يؤدي إلى هربه عن أي مكان تغلبت عليه الفتنة ولم يستطع أهله الحفاظ على دينهم. ولو كان ذلك بالرضا بالقليل من النفقة ومن المال، فإن كثيرا من الناس يظنون أن أي مكان لا يجدون فيه مالا كثيرا ورواتب كبيرة لا يستطيعون العيش فيه، ولكن في وقت الفتن ينبغي للإنسان أن يتقلل وأن يبحث عن مكان ولو كان العيش فيه صعبا ولو كان المال فيه قليلا، ولكن يأمن فيه الفتنة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Parmi les autres actions pour se préserver de ces épreuves, eh bien, le fait d'avoir peur et de craindre ces tentations, notamment s'en éloignant. Ainsi, le musulman eh bien, peut accepter la simplicité et s'éloigner du confort si cela eh bien, peut permettre le fait d'être préservé des tentations. En effet, il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abi Sa'id al-Khudri que le prophète alayhi salam nous dit eh bien, que il arrivera un temps où parmi les meilleurs bienfaits du croyant, eh bien, c'est le fait qu'il lui appartient un troupeau et qu'il fasse paître afin justement de s'éloigner des lieux fortement fréquentés et forts en tentation. كذلك لا بد أن يدرك المسلم أن عليه أن يبحث عن جماعة من الصالحين يصحبهم، لأنهم من المثبتات التي تثبت الإنسان على الدين وهي الصحبة الصالحة، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Un groupe de personnes pieuses et de profiter de leur compagnie et de leurs conseils. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux, brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. كذلك لا بد أن يدرك المسلم والمسلمة أنه في وقت الفتن يحتاج الإنسان إلى الازدياد من العلم الشرعي والتعلق بالوحي، فلا بد أن يزداد نصيبه من ميراث النبوة، وأن يعلم أن الله أرسل إليه هذا الرسول ليعلمه، ولذلك لا بد أن يتعلم ما جاء به قرآنا وسنة، وأن يتدبر ويتفهم ويدرس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك نصيبه من الميراث النبوي لأي أحد. فلا بد أن يحرص كل فرد منا كل يوم طلعت فيه الشمس أن يكون له وقت يصرفه لتلقي نصيبه من ميراث النبوة من هذا العلم الشرعي النافع الذي يثبته الله به ويستطيع به قطع باب الفتنة وسد أبوابها، وذلك متيسر من خلال الشبكة العنكبوتية والاتصال بأهل العلم ومن خلال البرامج النافعة ومتابعتها ومن خلال قراءة الكتب والمطالعة، وكل ذلك ولله الحمد متيسر في زماننا هذا لكل أحد في كل مكان بكل اللغات. Également, la personne doit avoir conscience que l'augmentation du savoir religieux va le préserver, et en particulier la révélation divine et le fait d'avoir sa part dans l'apprentissage de l'héritage prophétique, donc le Coran et la Sunna, et qu'il ne doit pas y avoir un jour qui passe sans que eh bien, la personne prenne sa part d'apprentissage et de savoir, car c'est ce savoir-là qui va le préserver de ces tentations, d'autant plus qu'aujourd'hui, via Internet, il est très facile d'avoir accès à ces savoirs, et également d'avoir accès à différents livres
traitant de tous les sujets religieux et dans presque toutes les langues. كذلك لا بد أن يستشعر المسلم والمسلمة في وقت الفتن أن لها بابا كبيرا لا بد أن يسده عن نفسه، وهذا الباب هو الإعجاب بنفسه ورأيه وعقله، فلا بد أن يسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعالج عن نفسه الإعجاب بنفسه والإعجاب برأيه وعقله وعلمه، وأن يحرص على معرفة أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، وأن عقله ضعيف، وأن رأيه ضعيف، وأنه هو ضعيف، خلق من ضعف وسيعود إلى ضعف، فخلق ضعيفا في بطن أمه وفي صغره، ثم يعود في كبره ضعيفا بالضعف الذي تأتي بعده الشيبة ثم الموت، ولا بد من استحضار ذلك. وإذا استحضره الإنسان فسيسد عنه باب الفتنة، لأنه لن يعجب برأيه هو، وسيبحث عن الدليل ويبحث عن العلم، ويكون تصرفه على أساس البرهان. Également, à l'opposé du fait de chercher le savoir religieux, eh bien, il faut que le musulman prenne conscience que malgré la quantité de savoir qu'il peut accumuler, ذلك لا بد أن ندرك جميعا أن علينا الإنسان على الأذى، ويصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على قضاء الله وقدره، ويحقق بذلك توازنا وعدم استعجال وعدم استفزاز وعدم تصرف سيندم عليه، وعدم ردات فعل غير موزونة وغير حكيمة، فكل ذلك يتغلب عليه الإنسان بعدة الصبر. Également, parmi les choses qui vont aider, eh bien, c'est la patience. La patience qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle à maintes reprises dans le Coran, et parmi les versets se référant à la patience, dans l'essence du verset, Allah Azza wa Jal nous dit eh bien, que nous serons éprouvés dans nos biens et dans nos personnes, et que l'on entendra des choses difficiles de la part de ceux qui ont mécru et de ceux qui ont fait acte de polythéisme, mais que si l'on patiente, eh bien, telle est la meilleure des actions. Et également, Allah Azza wa Jal nous rappelle et lit dans le Coran à plusieurs reprises la patience avec la prière. Ainsi, cette patience, à travers l'action de la prière, se verra lorsque il y aura les épreuves, pour patienter face aux décrets divins, mais également pour patienter avec les ordres, c'est-à-dire la mise en pratique des ordres divins, mais également patienter vis-à-vis des interdits afin de les éviter. Et cette patience va nous permettre également de prendre le temps qu'il faut pour ne pas être trop prompt dans nos décisions, et ainsi prendre des décisions qui auraient des conséquences fatales pour la suite de notre vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. ليس معنى الصبر المهانة والمذلة والخنوع والخضوع، وليس معنى الصبر أن تترك حقوقك وتتنازل عنها إلى الآخرين، لكن معنى الصبر أن لا تستعجل في ردة الفعل، وأن تفكر قبل أي قرار حتى تعرف القرار الصواب، وكيف تسترجع حقك بالتي هي أحسن، وكيف تصل إلى مقصودك دون أن تفتح باب شر لا تستطيع سده. كذلك لا بد أن تدرك أن الصبر يقتضي منك أن لا تتصرف كأنك وحدك، فكثير من الإخوة والأخوات يتصرفون كأنهم يمثلون الإسلام والمسلمين، وتكون نتائج تصرفهم وخيمة على عدد كبير من الأفراد والمؤسسات والجمعيات وغيرها، وكان اللازم أن يكون القرار متخذا من الجميع، وأن يكون ذلك على وفق الحكم الشرعي والروية والمصلحة. Et concernant la patience, eh bien, la patience n'implique pas et n'est pas définie par le fait de s'humilier, de laisser toujours le dessus aux autres ou de délaisser ses droits. Par contre, la patience est le fait justement de prendre le temps avant de prendre une décision qui aurait des conséquences lourdes, et de se renseigner, d'étudier, de poser les bonnes questions
afin de prendre les décisions les plus éclairées, car chaque musulman doit avoir en tête qu'il n'est pas seul et qu'il ne représente pas l'islam et les musulmans. Ainsi, les décisions, quand elles sont lourdes de sens, doivent être prises en commun et revenir à ce qui est lié à l'intérêt et à l'intérêt général et l'intérêt de la communauté. وبمعرفة الإنسان لأن الصبر عدته سيجد الرأي الحصيف المناسب والوقت المناسب والقرار المناسب ويهدى إلى ذلك، وسيكون ذلك عن روية ومشورة من الجميع، وهذا لا شك أقوى للحجة وأكثر قربا من الصواب. وبه يعلم الإنسان أن التصرف على أساس العاطفة والغضب سيكون تصرفا عاجلا غير مدروس العواقب ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج وخيمة. Et donc, comme le dit le cheikh, la patience, c'est bien dans son application concrète et le fait de revenir à ce qui est l'intérêt général, l'intérêt de la communauté et qui est le plus proche de la vérité et non pas le plus proche de ce que notre ego ou nos émotions nous guident, car ici il y aurait donc une confusion et il y aurait également précipitation qui conduirait à des choses qui ne seraient pas agréées dans notre religion. ولا بد أن يكون لنا مطالعات ودراسات لبعض أحوال من سبقونا وسيرهم، فقد ابتلوا كما ابتلينا ومرت بهم أزمات كثيرة كما أخبرنا الله بذلك في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وغير ذلك فإن دراستنا لتاريخهم وسيرهم مما يثبت الله به قلوب عباده المؤمنين، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Ensuite, le cheikh nous rappelle bien que parmi les éléments que l'on peut utiliser pour rester ferme, c'est la lecture et notamment la lecture des récits et la biographie de ceux qui nous ont précédés. Et ensuite, il cite le verset: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi, le secours d'Allah est sûrement proche. Et ainsi, c'est dans ce sens que Abdullah Mubarak rahimahullah, disait que les récits et les biographies de ceux qui nous ont précédés sont des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels il raffermit les cœurs. ومعرفتنا لسير الصالحين والسابقين الذين يقتدى بهم سنجد أن بعضهم قد نجح نجاحات باهرة يمكن أن تنفعنا في أن نخوضها كتجارب في ما يعرض لنا من الفتن وأن نحتمي بها، وبعضهم قد رسب بسبب أخطاء معينة سنكتشفها لنتجنبها ولا نكرر التجربة الفاشلة والخطأ مرة أخرى. وأيضا فيها تسلية وتعزية لنا عما يصيبنا، فقد أصاب من هو خير منا. فأنت الآن إذا تذكرت ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يوم الأحزاب، وتذكرت ما أصابه وما أنت فيه، ويزيدك ذلك صبرا وإيمانا وأدبا مع الله سبحانه وتعالى. Et ce qui concrètement permet
à ces biographies de nous aider dans notre quotidien, eh bien, c'est que l'on va extraire des réussites de ceux qui nous ont précédés, eh bien, l'expérience et les choses que l'on va reproduire, et à l'opposé, eh bien, on va tirer les leçons de leurs échecs afin de ne pas les reproduire à notre tour. Et enfin, eh bien, ça va nous permettre de rester ferme lorsque des épreuves nous touchent, car des épreuves plus grandes ont touché des personnes qui étaient meilleures que nous. Le prophète alayhi salatu salam a été touché par des épreuves le jour bien, de la bataille des coalisés, ou encore quand il est allé prêcher l'islam à Taïf, que Yusuf alayhi salam a été jeté dans le puits, ou encore que Ayyub alayhi salam est resté 18 années dans de terribles souffrances. Ainsi, cela va nous permettre de diminuer la valeur de ces épreuves à nos yeux et donc de permettre d'augmenter. Et si ou au contraire. Et donc d'augmenter notre patience, notre foi et notre comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وخطوة أخيرة أختم بها هذا شيخنا الميكرو مغلوب. خطوة أخيرة أختم بها هذا الحديث إليكم، وهي أن كثيرا من الناس إذا جاءت الفتن أعلنوا الانهزام والاستسلام المطلق وتركوا ما يقدرون على القيام به، فأنت لم يدخل عليك أحد في بيتك ولم يفتش قلبك، ولذلك لا بد أن تحرص على أن تكون في بيتك بيئة إسلامية تعبد الله فيها ويعبد الله فيها أهل البيت جميعا ويشتركون في الطاعة ويتعاونون على البر والتقوى ويتعلمون أحكام دينهم ويحافظون عليه غاية المحافظة في البيت، فيكون البيت مدرسة للأخلاق وللعقائد وللقيم وللفقه في الدين ولإحسان المعاملة، وهذا المقدور عليه. وإذا خرجت إلى نطاق الضرورة في العمل أو في الجامعة أو في المدرسة أو في مؤسسة ما، فيكون ذلك الذي يقع من التنازل هو على قدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا تتعدى محلها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Et enfin, la dernière chose que le cheikh nous cite, eh bien, c'est le fait que la personne aura une chose qu'elle ne peut pas délaisser pour se protéger, eh bien, c'est sa demeure. Qu'elle fasse de sa demeure une tour imprenable, et que ce soit un endroit où elle reçoivent l'enseignement juridique de religieux, de la croyance et de toutes les choses qui sont liées au bon comportement et ce qui est positif dans notre religion. Ainsi, lorsque la personne sortira de chez elle et qu'elle sera confrontée proportionnelle, et pour cela il faudra revenir vers les savants pour plus d'éléments de réponse. Et donc je termine la traduction, et la traduction du cheikh est terminée. Maintenant on va passer Inch'Allah à la session de questions-réponses. جزاكم الله خير يا شيخنا لهذه النصائح. Juste pour rappeler qu'il la première question que tu m'as envoyée. D'accord. Juste pour rappeler, donc on va juste se contenter de 2-3 questions maximum. Et puis on fait dua avec le cheikh. Ok. Donc j'ai la première question que tu m'as envoyée. سؤال شيخنا يقول السائل: منع النبي عليه الصلاة والسلام لباس الشهرة والإسبال بعلة البطر، واليوم بعض الملابس مكتوب عليها اسم الماركة أو رمزها بشكل كبير وواضح لأجل أن يرى الآخرون أن هذا الملبس من تلك الماركة الغالية الثمن،
فهل يجوز يقول السائل فهل يجوز قياس حكم هذا النوع من الملابس على حكم الإسبال ولباس الشهرة؟ بارك الله فيكم. هذه أمور نصية لا يمكن أن يلحق بها غيرها لأنها من المعدود به على سنة القياس، لكن حكم ذلك يدخل في في نطاق التكليف الإنسان، فإذا كان هو غنيا والشرع تعتريه الأحكام حتم منه ما وضد سرف ثوب السريع على الدني خيلا والضد مهانة والمستشاد القصد والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعل. فالتوسط مطلوب للجميع، ويندب حسن الزي وحسن الملابس لمن يريد التأثير في الناس ويريد إرشادهم وإصلاحهم، ويندب كذلك لتحسين الملابس للزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وكذلك يندب للإمام والمؤذن لأنهما محل نظر الناس وينظرون إليهما على أنهما يمثلان هذا الدين. وكذلك العلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وذلك بحسب المستوى المادي والمقدور عليه، وليس في ذلك طلب للتكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ما أنا من المتكلفين. Alors, je vais lire la question. Une personne demande et rappelle que le prophète a interdit les habits qui sont des habits afin d'attirer l'attention. Et elle dit ensuite, aujourd'hui on voit des personnes qui portent des habits de marque ou qui ont les marques qui sont affichées sur ces habits-là, afin que l'on voit que ces habits sont des habits ayant une très forte valeur. Et ainsi il pose la question suivante: est-il autorisé, ou en tout cas peut-on faire une comparaison entre cette parole du prophète sur l'interdiction de porter des habits pour lesquels on attire le regard, et l'interdiction de porter des habits qui contiendraient une marque? Et puis le cheikh a répondu tout d'abord que non, on ne peut pas faire cette comparaison, et on ne peut pas partir de ce principe-là pour interdire les habits de marque, puisqu'il s'agit d'une parole qui a un cadre délimité, d'une parole prophétique qui a un cadre délimité. Et par contre, pour la réponse à la question du fait d'interdire ou d'autoriser des habits qui seraient de marque ou chers, etc., eh bien, il a répondu de la façon suivante: cela revient et cela dépend de la situation financière de la personne. Et si c'est une personne qui est aisée et que dans son niveau de vie, les habits ou ce qu'elle porte correspond à son niveau de vie, eh bien cela sera autorisé. Alors qu'à l'opposé, eh bien, si c'est une personne qui a un revenu et un niveau de vie moins aisé, mais qu'elle souhaite se différencier de par le fait de vêtir ces habits-là, eh bien cela sera interdit quant à elle. Et donc, c'est en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun. Et Allah nous dit notamment, dans le sens du verset, que ceux qui gaspillent, eh bien, sont les frères des diables. Et puis en résumé, il disait également à la fin qu'il est préférable pour plusieurs catégories de personnes de porter des habits qui sont beaux, notamment les personnes qui veulent avoir un impact un impact réel sur entre guillemets la société, ou en tout cas sur là où ils exercent des fonctions importantes. Également l'époux pour son épouse et l'épouse pour son époux. Et également il citait le cas de l'imam et du mueddin, sur lesquels se pose le regard des gens, et donc qui ne doivent pas avoir des habits qui seraient qui détérioreraient l'image et le statut de ces personnes par rapport à la communauté. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى آثار نعمه على عبده، فإذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر ذلك عليه. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال له رجل: يا رسول الله، أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال.
Et enfin, le cheikh termine sur cette question, sur le fait que, eh bien, Allah Azza wa Jal aime voir les bienfaits qu'il a octroyés à son serviteur, aime voir ce serviteur les utiliser. Et il a cité, pour terminer, le fait que le prophète alayhi salam a mis en garde contre l'orgueil, et qu'une personne qui aurait un atome d'orgueil dans son cœur ne rentrerait pas au paradis. Et à ce moment-là, une personne a dit qu'elle aimait avoir des habits et des sandales jolies. Et le prophète a répondu, eh bien, que Allah est beau et qu'il aime la beauté, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, يقول السائل كيف تعلم المسلمة متى يجوز لها أن تخلع حجابها، مثلا لما يأمرها أبوها بسبب لأنه قد شارك أو خلص أو يعني هو كان سبب لما تتعلم في الدراسة، وهي ليست متزوجة وليست في حاجة، وتقول لما تقول لأبوها لا أريد أن أخلع حجابي لشغلي، أبوها يغضب عليها ويقطعها، فكيف تضبط الضرورة التي تدفعها المرأة إلى نزع حجابها؟ نعم. زيد فقط توضح الشيخ، هي تقول أن والدها يأمرها بنزع حجابها للعمل بحجة أنه دفع أصلا ثمن دراستها، وأن عليها أن تشتغل حتى تعوض ما بارك الله فيكم. بالنسبة للحجاب هنا ما المقصود به؟ بعض الناس يظن أن النقاب الذي يغطي وجه المرأة هو الحجاب، وأنه لا يجوز لها نزعه، وهذا غير صحيح في الشرع. الراجح أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه لا يلزمها ستره، وليس يلزم أن تضع النقاب على وجهها. الحجاب ليس معناها الستر. الحجاب الذي ورد في القرآن هو الساتر يكون بين أمهات المؤمنين وبين الرجال، هذا الذي سماه الله الحجاب في القرآن. أما ما سواه فيسمى الستر واللباس. فالمرأة يجب عليها أن تستر بدنها أمام الأجانب ما عدا وجهها وكفيها، وهذا الستر بأي طريقة كانت، إذا منعت من العمل أو منعت من الدراسة تحتال على ذلك، فتأخذ قبعة مثلا كبيرة، وتأخذ لباس البرد، ويمكن أن تتخذ ثوبا ترفعه هكذا، وتحتاط بأي طريقة حتى تصل إلى ما يمكن أن تؤدي به دراستها وعملها. وإذا كان والدها فعلا مدينا أو قد أنفق نفقات كبيرة ويحتاج إلى من يساعده، فحينئذ تنظر إلى ظروف أسرتها برحمة وتسعى لأن تعمل، لكن بهذه الضوابط التي ذكرنا، واجتناب الخلوة مع الأجانب، واجتناب المس والاختلاط مع الأجانب، والتستر بقدر الممكن. وذكرنا أن ذلك يمكن الاحتيال عليه بأنواع الملابس التي تلبسها. Donc le cheikh rappelle tout d'abord que l'habit obligatoire n'est pas, pour la femme, n'est pas celui qui couvre le visage et que l'on appelle le niqab. Par contre, ce qui est obligatoire pour la femme est donc de couvrir son corps, à part son visage et ses mains. Et maintenant eh bien, que la personne fasse le maximum, notamment, eh bien, il n'y a pas un habit en particulier, c'est-à-dire, il cite le fait que dans le Coran, le mot hijab n'est jamais évoqué en parlant de l'habit que porte la femme, et donc que ce qu'il faut retenir, c'est le fait que c'est quelque chose qui doit couvrir le corps, sauf le visage et les mains, ainsi que la personne fasse
et mettre en œuvre des moyens de couvrir ses cheveux notamment et son cou, comme et il citait l'exemple d'habits qui par exemple couvriraient le cou et d'autres choses comme un bonnet qui couvrirait les cheveux. Et donc que la personne fasse le maximum pour pouvoir eh bien, être en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande. يقول السائل في نفس الموضوع المسلم أو تفعل لما تمنع من لبس الحجاب يعني أو كل ما يمنع من تغطية الشعر في الدراسة وهل يكون إذن الأب الذي يحض على الدراسة يكون إذن ديوث إذا قال لبنته أن تنزعه فقط للدراسة ثم تلبسه لما تستطيع. لا يكون الأب ديوثا بذلك، لكن إذا لم يكن مضطرا ولا محتاجا حاجة ماسة إلى ذلك لا يجوز له ذلك، لكن لا يكون ديوثا بهذا، بل أنه اجتهد فأخطأ أو أصاب الله أعلم بظرفه، فليس ذلك مخرجا له عن دائرة الالتزام. Et donc c'est très tâcheux en fait. Du coup, ce sera la dernière question sur la table. اوكي. يعني آخر سؤال لأن الشيخ عندهم وقت متأخر جدا. كان هناك آخر طلب بالكلام قبل الآخرين، سأعطي الكلام فقط حتى نختم به. Voilà. La question était sur le fait que, concernant encore une fois le hijab, comme vous le savez, en France, on ne peut pas porter le hijab à l'école. Eh bien, la question était est-ce que la personne qui notamment le père, si j'ai bien compris la question, qui demanderait donc à sa fille d'enlever le hijab pour aller à l'école serait considérée comme un dayuf, c'est-à-dire une personne qui délaisse les ordres divins concernant les femmes de sa famille. Et le cheikh répondait que non, et que ici il s'agissait plus d'un effort, ou plutôt pas d'un effort d'interprétation, mais en tout cas du fait d'avoir pesé le pour et le contre entre cette obligation du hijab et le fait de permettre à sa fille de pouvoir prendre des cours, et ainsi il serait plus considéré comme une personne qui aurait, dans le pire des cas, commis une erreur, mais non pas comme un déyuf. Et donc je laisse la parole à la personne. Azdine, tu peux lui réactiver son micro. Oui, bon. On dit exceptionnellement une dernière question par la voix au Mehdi. السلام عليكم. السلام عليكم، بارك الله فيكم، بارك الله في شيخنا، نلتمس منه الدعاء إن شاء الله، والحمد لله على شفائه من مرض الكورونا. Donc, je préfère poser la question en français, et vous pouvez la traduire. بالعربي أحسن. بالعربي أحسن. نعم، أوكي. فيك بركة. دونك السؤال هو أني شاب جزائري يقيم في فرنسا. الحمد لله جئت هنا لكي أواصل دراستي. تحصلت على شهادة ماجستير في الرياضة، ولكن الآن إنني أعمل كناقل خدمات توصيل الأكل للزبائن. يعني هناك تطبيق في الجوال
يبعثون لي هذه الخدمة وأوصل الأكل للزبائن. ولكن هناك مشكل، هو أنني في بعض الحالات أنني مجبر لأوصل طعام غير حلال كالخنزير أو كالميتة. فسؤالي، هل بالعلم أنني لا أستطيع الآن، هذا هو الحل الوحيد لكي أمارس أصلي في الوقت وأصلي الجمعة. هذا اختيار مني لأصلي في الوقت وأصلي الجمعة، لأن هنا في فرنسا صعب أن تلقى مكان عمل وتمارس دينك بحرية. بارك الله بك يا أستاذ مهدي، بارك الله بك أستاذ مهدي، ووفقك وسددك وحفظك. بالنسبة لجانب الحظر مقدم على جانب الأمر، فلذلك عليك أن تبحث عن توصيل مواد أخرى غير الأطعمة والأشربة. فإذا كان بالإمكان أن تجد توصيل نقل الأدوية أو نقل الملابس أو نقل البضائع الأخرى أو الفرش أو نحو ذلك، فهذا أفضل لك وأسلم. وإذا كنت تعرف هذه القاعدة أن جانب الحظر مقدم على جانب الأمر، معناه لا تقدم على الحرام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فجانب الحظر وهو النهي مقدم على جانب الأمر، فلذلك لا تفعل الحرام. ولو قصرت في بعض المأمور به أو لم تجد له فرصة، مثلا الصلاة يمكن فيها الجمع، يمكن فيها وجود الجماعة تصلي معهم الجمعة حتى في غير المسجد إلى غير ذلك، لكن الإقدام على الحرام وهو حمل الخمر أو الخنزير أو الميتة، هذا لا يمكن أن يكون مبدأ أصليا بالنسبة إليك. فلذلك ابحث عن عمل تستطيع فيه أن توصل شيئا آخر، أن يكون لك توصيل بضائع أخرى كتوزيع الخبز أو توزيع أي منتج آخر حلال. الله يكرمك ويوفقك ويسددك. J'ai rapidement la réponse à Azdin, ou tu le fais? Comment? Je traduis la réponse ou tu le fais? Traduis, Ok. Juste bon, je vais résumer la question, juste la fin de la question du frère qui était parmi les choses qu'il livre dans son travail, il va y avoir de la nourriture qui n'est pas halal, comme notamment du porc ou de la viande non halal. Et donc, est-ce que dans sa situation, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de trouver un autre métier, est-ce que c'est, en tout cas difficilement, est-ce que c'est possible à titre exceptionnel? Et bien là, le cheikh répondait que... Pour préciser, mon frère, oui. La question est, il fait ça comme un choix pour pouvoir faire salawat à l'heure. Oui, excuse-moi, oui, tout à fait. Il fait ça pour faire ça tout à l'heure, parce que sinon, c'est ça, il peut trouver d'autres choses où il ferait pas forcément ça à l'heure, c'est ça? Et donc, il peut faire ça à l'heure comme il veut. D'accord. Et donc, du coup, la réponse du cheikh était qu'ici, il y a une règle très importante, c'est que les interdits sont devancés aux obligations. C'est-à-dire que, et c'est basé sur la parole prophétique, qui est que ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en, et ce que je vous ai rendu obligatoire, faites-en ce que vous pouvez. Et donc la règle étant qu'à partir de là, eh bien, les interdits, il ne faut en faire absolument aucun, alors que dans le cas des obligations, il faut faire son maximum, mais si malheureusement il n'est pas possible de faire la totalité des obligations, eh bien en faire le plus possible. Et le cheikh a donné l'exemple des prières. Donc il a donné l'exemple de la livraison de nourriture, de nourriture non autorisée comme le porc, qui n'est pas possible. Alors que pour le cas des prières, il va être par exemple possible de réunir ces prières
même si l'obligation, dans le cas où on n'a pas d'autre possibilité, même si l'obligation initiale est que chaque prière a un créneau d'horaire indépendant. دعاء قصيدة من الشيخ لما نختم الشرطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان وجسدي وأجسادكم من الصحة وجوارحي وجوارحكم من الطاعة ويدي وأيديكم من الخير، وأن يغنيني وإياكم بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لكم كل عسير، وأن يحفظكم أجمعين من كل سوء ومن كل بلية ومن كل رزية ومن كل مكروه ومن كل حادث ومن كل مرض ومن كل وباء ومن كل بلاء ومن كل ذنب ومن كل معصية ومن كل فتنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعماركم ويكثر أموالكم وأولادكم، وأن يرزقكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل وقرة العين في النفس والأهل والمال والولد ورحمة الوالدين ونجابة البنين وعلو الدرجات في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستعملني وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلني وإياكم أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسلك بنا سبيله واجعلنا من إخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.